maison. Cours de français. Classe de 9e. Cahier d'exercice. Dossier 1. Moment de partage. Compréhension de l'écrit. مبادرة ضوء دنيا الهلال. Les restaurants du cœur. En 1985, le comédien français Coluche a fondé les Restos du Cœur. Depuis cette date, les gens les plus pauvres peuvent recevoir un repas gratuit. L'association reçoit des dons. Des personnalités françaises participent à des concerts pour couvrir les besoins. Chaque année, le nombre de personnes qui demandent de l'aide au Resto du Cœur augmente. L'année dernière, la générosité des Français a permis au Resto du Cœur de servir 87 millions de repas à 700 000 pauvres. Cette association aide les personnes les plus démunies en leur servant des repas et en leur proposant des ateliers et des chantiers de menuiserie, de mécanique ou autres pour apprendre un métier. Ces ateliers fonctionnent bien puisque 25% des gens qui en ont profité ont trouvé du travail. Les bénévoles se trouvent dans des supermarchés, près de grands cartons. Les gens remplissent ces cartons de produits de base, huile, pâtes, batteries, sucre, riz, etc. pour aider les plus démunis. Pour t'aider, لمساعدتك 1. Couvrir les besoins. تغطية الاحتياجات. Satisfaire les besoins. تلبية الاحتياجات. Soutenir. دعم. 2. Chantier. موقع. Ici atelier. المقصود به هنا ورشة عمل. Je comprends. أنا أفهم. 1. De quelle association parle-t-on dans ce texte؟ عن أي جمعية نتحدث هنا في هذا النص؟ الإجابة هي On parle d'association Resto du Cœur. نتحدث عن جمعية مطاعم القلب. 2. Dans quel pays se trouve cette association؟ في أي بلد توجد هذه الجمعية؟ الإجابة هي Cette association se trouve en France. توجد هذه الجمعية في فرنسا. Je comprends mieux. أنا أفهم بشكل أفضل. 3. Vrai ou faux. صح أو خطأ. Coche convenablement. اختر بما يتناسب. 1. Les restos du cœur nourrissent gratuitement les gens démunis. مطاعم القلب تقدم الغذاء مجانا للناس الفقراء. الإجابة هي vrai. صح. 2. Un artiste français a fondé les restos du cœur. فنان فرنسي هو من أسس مطاعم القلب. الإجابة هي vrai. صح. 3. Les restos du cœur servent des millions de repas. مطاعم القلب تقدم ملايين الوجبات. الإجابة هي vrai. صح. 4. Les pauvres que l'association aide sont plus nombreux chaque année. الفقراء الذين تساعدهم الجمعية يكونون أكثر عدداً كل عام ويزدادون. الإجابة هي vrai. صح. 5. Les restos du cœur ont créé des ateliers pour aider les gens à trouver du travail. أنشأت مطاعم القلب ورشات لكي تساعد الناس الفقراء على إيجاد عمل. الإجابة هي vrai. صح. 4. Quels sentiments expriment chacune des phrases suivantes؟
ما هي الأحاسيس والمشاعر التي تعبر عنها كل جملة من الجمل التالية؟ Associe les éléments de la colonne A à ceux de la colonne B. صل العناصر من العمود الأول مع العناصر في العمود الثاني. 1. Pauvre enfant, il vit dans la rue. طفل فقير يعيش في الشارع. العنصر المناسب هو الشعور أو الإجابة D. Pitié, الشفقة. 2. Je suis tellement heureuse de te voir. أنا في غاية السرور بسبب رؤيتك. الإجابة الصحيحة هي شعور le bonheur. A. السعادة. 3. Depuis la mort de mon père, je n'ai plus envie de sourire. منذ وفاة والدي لم تعد لدي رغبة بالابتسام. الإجابة الصحيحة هي F. La tristesse, الحزن. 4. J'ai perdu mon travail. Je ne peux plus payer mon loyer. Je suis vraiment désespérée. لقد فقدت عملي. لم أعد أستطيع دفع أجار بيتي. أنا حقا يائس. الإجابة الصحيحة هي H. شعور désespoir, خيبة الأمل أو اليأس. 5. J'espère qu'il va trouver un logis pour vivre comme les autres. أنا آمل بأن يجد مسكنا لكي يعيش مثل الآخرين. الإجابة الصحيحة هي B. Espoir, الأمل. 6. La vie est belle. الحياة جميلة. الإجابة الصحيحة هي C. Optimisme, شعور التفاؤل. 7. Des sans-abri, je ne les vois même pas. Quand je marche, je ne fais attention à personne. المشردون أنا لا أراهم. عندما أمشي أنا لا أعير انتباهي لأحد. الإجابة الصحيحة هي E. Indifférence, شعور اللامبالاة. 8. J'ai vraiment peur de me retrouver à la rue, sans domicile. أنا أخاف حقا أن أجد نفسي في الشارع من دون مسكن أو مأوى. الإجابة الصحيحة هي G. Crainte, شعور الخشية. Je donne mon avis. أعطي رأيي. 5. Tu connais sans doute des associations pareilles. Parle d'une association en expliquant qui l'a fondée, qui est-on, comment est-on, etc. أنت تعرف بلا شك جمعيات مماثلة. تحدث عن واحدة من الجمعيات شارحاً من أسسها ومن تساعد وكيف تساعد إلى آخره. الإجابة هي Association pour Alep, جمعية من أجل حلب. Elle a été fondée en 2013 par un groupe de jeunes syriens de la ville d'Alep. لقد تأسست في 2013 من قبل مجموعة من الشباب السوريون من مدينة حلب. Cette association aide les familles déplacées des quartiers qui ont souffert du terrorisme au cours des années précédentes. هذه الجمعية تساعد العائلات المهجرة من الأحياء التي تضررت من الإرهاب خلال السنوات السابقة. Elle propose des repas chauds et un panier alimentaire mensuel. هي تقترح وجبات ساخنة أو دافئة وسلة غذائية بشكل شهري. Cette association reçoit de l'argent du gouvernement syrien et d'autres donneurs. تتلقى هذه الجمعية المال من الحكومة السورية ومن متبرعين آخرين.